Ako alede alaye alebe sangolo kolosi ala ko ye kabako ye de mogo do nana nyini ala kira fe o ko kube fe ka ala ka kibariya ni itigi ka e be to ka ko ala amba fe ka kibariya yere de so e ka ala ni abe miko Allah parce que olu be ala mu welela abe se ka ye nyemwe Oka ala be korna sura biduru ani saba ayatani konoto aya muga afra haytumul lata wal uzza aw go chogodi ala munu ye ado to e lata e ado to e uzza e asabana to e manata aw go chogodi ala kira nale ako muhammad lamin afuye qul hu allah ahad ala yekele
mais o ala o de dieu alhamdulillah rabbil alamin dieu dabama ayu kamana gan kosobe ko ko me e ka ala be se ka don chuguti wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ako mo lamin ko do werete o kan ne wele doro no ye ne wele doro mu jabi Quran sura fla aya keme bishege ani woro ay ne wele doro mbawja jabi mais aw folo kanga wele jabi ko ne ala ka suru be wala kala ala ka suru be la amu ayu kamana gam ko ne ala ka suru be la ama blo ko ngolo kono ala tuteye parce que ala ka suru ala be mi hali sisa o be kira de nyinga ala suru la ki kanto ummo ko be ne de la kay ne ye o de tawa ko ne Allahu Quran sura biduru ayatan woro ako mo lamin comme o be ka nenyi o be ka enyi nga comme bemi ne kuma ngunga suru ubela ko o ka ne wele drombu jabi me olu fono de kanga wele ka jabi ona nu ne wele drombu jabi parce que ne ka suru bela chrétien ou fait nasara ou fait clergé be mo be mo mumbe do tuma dola ini ala chekwa ina for confession bolu be na ba foko ni ibe fe ka jumu ya fa nyini ibe ta passer de fe ibe ta ka problème c'est-à-dire ye mun ka e ba nya ko passer on appelle ça la confession hein chrétien ka nyama donc ibe confession ke donc ala be soroka ala wele iye ko o te ko balile de aba bali parce que mogo sera kirama akoko ala ako kirama ala wele uye ko Allah akbar ala wele uye wala sa ne ku ka jurumu ya fa abi suratul muhammad yere kono nana ko atan kono ona nyogona mais ala wele ala ma fa ko forcément ikateme mo do fe yere be se ka ala wele ko ala ka su bela mais comme ulu lata bato obi uza bato obi manata bato o nyebo la obi to kata asumusumu ni wele ko fara jole alquran sura duru aya saba ko fara jole o be ka kantigali ka fara jole munka kana sugodo ajufa le mais o fara jole wala saka masiri mogo nyakora ka ke ina fo fen sebe do ko o fara tumbe sanfɛ ko jema pasi de do ala yo fara chunka jigi duguma jema pasi ko ka tabla ala ka so ko mogo be to ka ta asumusumu ku ka problème nyefo ko de fara ni fin ko jurumu de bora mogo la ka fara fin ala ka ci bana fa be fara de bo sanfɛ ya fa fɛn ma fɛn foyi sɔrɔ i ma se ala ko k'ale ka suru bɛlɛ wele mi jaabe ale ko ayi taa i ka problème min fɔ fara ye i ka jurumu bɛ to a la ala tun ye mun de fɔ kɔrɔna sura saba suratul ali imran a ye 135 man yaghfiru dhunuba ila Allah e be maa wɛrɛ jɔn de dɔn mun bɛ mɔgɔw ka jurumu minɛ ka yafa ne a bɔra ale ala kelen pewu la ni fara kɛra jurumu yafa ni fara bɛ se ka maa jurumu yafa fo k'a fi o de y'a fi kɔ ko algaba fara mun bɛ algaba jula ye o de y'a fi kɔ a tun kan ka sisi de sisan jurumu fɛ mais a ko fara jɔlen ko bɛ ka kantigɛli mun kɛ k'i kana bato k'i kana a sogo dun alata aluza almanata ko te ka dɔ wɛrɛ wele la suratu nisa ko o bɛ ka muso de wele aya kɛmɛ na aya tani 7 in yad'una min dunihi illa inasan wa in ko bɛ ka mun wele dɔ wɛrɛ tɛ ko a muso de do kana siga la dɛ o farafima o ye musoya de dilan k'a bari a da la n'i y'a ye dɔrɔn musoya de do alata ko n'a fɔra muso ma i lata datugu comme olu b'o ala ye u ko ala kɛra ka ala yira olu la ala kibaruya e bɛ ka ala mun fɔ a bɛ min a ko mɔgɔ da f'u ye ko ne ka suru bɛɛ la u ko ne wele mun jaabi u ko hali sisan k'u b'a fɔ ala sɔrɔla ka taa fɔ kɔrɔna sura 50 aya 16 a ko Mohamed Lamine ko a f'u ye quoi ko joli boli sira o joli bɛ ka boli sira mun fɛ i golo kɔnɔna na ko ale ala ka suru mɔgɔw la ka tɛmɛ o kan Allah akbar
donc ala bɛ min o la a b'an kɔnɔ ala b'an kɔnɔ n ko ala ye kabako de bɔ a bɛ tila k'a fɔ e ɲɛna ko sankolo ani dugumakolo b'a ka mara a yɛrɛ tɛ sankolo kɔnɔna na ala tɛ sankolo yɛrɛ kɔnɔ a tɛ ku sankolo la a tɛ ku dugumakolo la ale bɛ sankolo ni dugumakolo de kɔfɛ ale ka danfɛn de ye nin ye ale b'o lajɛ fitinin ta mais a k'i ma ko ale ka surun e la fana ka tɛmɛ c'est à dire que joli boli sira donc a bɛ min kabako don o de kosɔn a ko Mamadu Lamini a f'u ye ko n'u m'a faamu ta o bɛ fɛ ka ne de ye wa ko ne ye ye fɛn ye effectivement ko ne ye ye fɛn de ye wala awwalu mun tun bɛ yen fɔlɔ daminɛ tɛ ale la wala akhiru ale fana de laban dan tɛ ale fana na wa zahiru ale ye kɛnɛkan masa ye wal batini ale ye masa dogo kuma fila fɔra dɛ kabako sahidu ta a bɛ se ka i bɛ kɛ sahidu de i bɛ se ka nin développer n'o tɛ se ka nin développer ala filɛ k'a fɔ k'ale ye kɛnɛkan masa ye wa ale ye masa dogo e b'o faamu cogo di ka bila hukumu jumɛn kɔnɔna na ala ko badi'u samawati wal ardi wa iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Korona sura aya kɛmɛ na aya 17 a ko ale ala foyi tun tɛ yen ale de tun bɛ yen foyi tɛ yen ko walasa nin ka kɛ aw ɲɛ bɛ mun na sankolo dugumakolo i ɲɛ bɛ fɛn o fɛn la walasa a ka kɛ ala mago ma jɔ matière dɔ la ka o dilan n'a ye ale ko dɔrɔn ko kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra ka kɛ sankolo kɛra dugumakolo kɛra a sɔrɔ k'a fɔ k'a ye adamaden dan ka bɔ bɔgɔ la ka anw kɛ anw ye o de kosɔn an bɛ ka kuma di aw ɲɛkɔrɔ ne ye bɔgɔ de ye aw fana ye bɔgɔ de ye aw bɔra bɔgɔ in bɔgɔ in dun ye kumakan ye kumakan mun bɔra ala la nka o kumakan tun bɛ mɛn o kumakan bɔra ala la o kumakan ye jumɛn ye o kumakan ye ala yɛrɛ ye ala a y'o hu de kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen hu in de ye kumakan ye o hu ni tulo datugu i bɛ mankan ba mɛn i yɛrɛ kɔnɔ hu o jɔra don min na dɔrɔn i bɛ yɛlɛma ka kɛ bɔgɔ ye o de kosɔn a ko k'ale bɛ an kɔnɔ wa k'ale bɛ ye donc n'i bɛ fɛ ka ala ye ka nin ɲɛ jan ala mun tun bɛ yen daminɛ tɛ ala mun na ka na o ɲini parce que ko o tɛ ye ko ɲɛ tɛ se ka da ale kan Korona sura 6 aya 100 ani aya 7 la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar ɲɛw bɛɛ ale bɛ ɲɛw bɛɛ lajɛlen koli k'a ye mais ɲɛ tɛ se ka ale ala ye ɲɛ tɛ se ka da ale ala la mais a dun ko e ma k'a bɛ ye a tilala k'a fɔ k'a bɛ ye kuma fila fɔra kuma ni tɛ ka fɔ ɲɔgɔn ye dɛ Musa y'a ɲini ka a ko Musa ne ye kɛnɛ ka masa ye Musa ko n'i bɛ fɛ ka nin ye quoi ko e yɛrɛ ye ne dɔ ye n'i kun ja ka kabakolo lajɛ ala de filɛ nin ye parce que kumakan mun bɔra ala yɛrɛ la o de nana kɛ nin ye donc n'i bɛ fɛ ka ala ye dɔrɔn i kun ja i ka sankolo lajɛ dugukolo fɛnsɛ cogo lajɛ kulu jɔlen don cogo min na o lajɛ nin de ye ala yeli ye i yɛrɛ kun lajɛ quoi i b'i yɛrɛ gɔlɔn k'a yɛrɛ tile kabako ye dɛ tiɲɛ ko nin de ye ala yeli ye parce que ko nin bɛɛ tun ye kumakan ye nin bɛɛ kɛra ni kumakan de ye o kumakan bɔra ale yɛrɛ la o kumakan ye ale yɛrɛ de o kosɔn a b'a fɔ Yohana ka gafe kɔnɔ Korona sura Yohana chapitre 1 verset 1 a ko au commencement était là la parole était avec Dieu la parole était Dieu lui-même elle était au commencement avec Dieu toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans cette parole là et c'est cette parole qui a été donnée aux hommes et c'est cette parole qui est la lumière des hommes kabako akonga daminɛ ala mun tun bɛ yen ni ale daminɛ tɛ ale la i bɛ fɛ ka ale yɛrɛ ye wa a ko Musa ye nin laɲini ale fɛ don tuma min na ale ye gundo ɲɔgɔnyali ɲini Musa fɛ Kuranɛ kɔnɔna na aya 142 ka jigi a ko tuma min na ne y'a gundo ɲɔgɔnya tile 40 ne tun b'a baro a bɛ n ka mankan mɛn ala ka kuma a bɛ mankan in mɛn ala y'o de fɔ k'o fana bɛ se ka kɛ ala bɛ kuma mɔgɔ fɛ hijabu kɔfɛ i bɛ mankan mɛn Kuranɛ sura 42 aya 51 tuma min na a bɛ ka Musa baro Musa ɲɛ bɔra ala yɛrɛ yeli fɛ Musa ko ko ne tigi cɛ an mɛnna baro la ten dɛ cɛ fana t'a lajɛ an ka ɲɔgɔn ye sa b'a fɛ k'i yɛrɛ
ko yɛrɛ ko awɔ Musa sera de ala yeli nege bala ko Musa ko ɲɛkisɛ tɛ se ka da ne kan ko a lajɛ sa an ka ɲɛkisɛ sa parce que an mɛnna baro la ten sa tumana min na Musa y'a ɲini ala ma a fɔ ko ayi ne tɛ n yɛrɛ yiri i la a ma fɔ komi a ko ɲɛ tɛ se ka da ne kan walasa e ka a kɔrɔbɔ an ka experience kɛ quoi comme e ko i mago bɛ ka ne ala yɛrɛ ye ala mun forme tɛ ale la nɔniya tɛ ale la k'a fɔ ko ala bɛ tan nɔniya kelen tɛ ale la ko mais n bɛna n yɛrɛ forcer walasa e ka ne ye mais Musa i tɛ se ka ne ye dɛ ala Musa ko awɔ n y'a faamu mais e k'a lajɛ bani a ko ko Musa e bɛ kulu belebeleba de lajɛ e bɛ kulu ni e ka a lajɛlen to yen i bɛ to k'a fixer k'a lajɛ n bɛna essayer ka n yɛrɛ yanga kulu kan tuma min na ala ye a ka masaya kɛ kulu in kan kulu ni a cira i b'a fɔ ko bombe atomique bɛ ci cogo min Musa jɔlen bɛ yɔrɔ min na dugukolo yɛrɛ Musa bɔra ka bin Musa kirinna a ma bɔ a yɛrɛ kalama kɔfɛ a sɔrɔla k'a yɛrɛ ko ne tigi ala k'a ka ɲi ko a ka ɲi ko Musa ko ne m'o f'i ye wala ko yafa ma ko ja i tɛ se ka ye ko ne m'a f'i ye Musa hali n'a ka di i ka ne ye i tɛ se ka ne ye wa ala yɛrɛ tɛ se ka ye mais a ye mun kɛ ni a ka kumakan ye kumakan mun bɔra ale la ko e k'o lajɛ ko n'i y'o ye ko i ye ala ye o la nin baro ninnu tafsirul ayati bil ayati korna de bɛ adamaden baro nin cogoya la baro bɛ korna kɔnɔ a baro ye baji lama de a tɛ ban adamaden hakili tɛ fɛn o fɛn na a bɛ korna kɔnɔ kuma tɛ ko diina kiiri diina kiiri ma se ka ye korna kɔnɔ fo aw bɛ taa kitabu de lalaga ko o kitabu de bɛ ala ka kuma fɔ ala dun ko kira kɛra ladenkɛ la sɔn laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha ni aw ta ye ala k'o ye dɛ ani don laban ni e ta y'o ye ni e ta y'o ye ko kiramɔgɔ ni kɛra ladege la sɔn hɛrɛ ma ye mais kira tuma min na a cira mun de fɔra a ye kɔrɔna sura 27 suratu namli a verset 92 a ko Mamadu Lamini i bɛ kɔrɔna de kalan kɔrɔna kalan yamaru kan de don est-ce que kira banna ka kɔrɔna kalan ko bon n'i ye kɔrɔna kalan k'i kan ka kɛ ni e kan ka mun de kɛ fazakir bil qur'an i bɛ wajuli kɛ ni alquran quran sura bi aya 5 suratu bi karamɔgɔ bɛ ka wajuli kɛ ni kɔrɔna ye wa fiku tigiw de y'a lakali dɔnnibabaw bɛn n'a kan dagadaritigi nana n'a ye riwaya dɔ nana n'a ye segu dɔw sigora ka ko dɔ ye ni naganaga kan dama de bɛ karamɔgɔbaw da k'a sɔrɔ a fɔra kira ma k'a ka kɔrɔna de kalan wa ana atlu wal qur'an kɔrɔna kalalen kɔfɛ k'i ka mun kɛ e bɛ mɔgɔw waaju ni alkɔrɔna ye donc ala mɛ dɛ tumana min na nin fɔra kira ye kira tun bɛ nin baara kɛ la a bɛ kɔrɔna de kalan k'a fɔ mɔgɔw ye k'a bange mɔgɔw ye quoi parce que bilankɔnɔ de kɛra ale la o de don ye wahayu o de kɔsɔn a ko ko bilankɔnɔ mun kɛra ale la wa uhiya ilayya hadha Quran sura 9 donc a b'o kalan k'a bange mɔgɔw ye k'a bange ni jumɛn ni waajulu ye a bɛ mɔgɔw waaju n'a ye waajulu an bɛ waajulu kɛ e tɛ ka waajulu kɛ dɛ i bɛ wahayu lase de bon waajulu ni e dun ye ala ka kɛnɛ sigi e bɛ wahayu in de fɔ mais e man kan tɛ ka fɛn wɛrɛ fɔ mun tɛ wahayu nin ye bilen bon Bugari ka kuma dun tɛ wahayu ye Bugari ka kitabu de dun bɛ e bolo Muslim ka kuma dun tɛ wahayu ye e ko diinɛ bɛ kalan a kɔnɔna na ala kira dun tɛ Bugari kalan a ma deli ka Bugari kalan a tɛ Muslim dɔn kuma tɛ a ka kitabu ma wa ana atlu wal Bugari fazakir bil Bugari hey Saidu ala ɲɛna anw ma dɛ a y'an sama ka bɔ karamɔgɔ kafiri ninnu kɔ k'an tugu ala ka kuma na nin de ye tiɲɛ ye a ko bon yala Mamadu Lamini ta Kuran sura 68 parce que a fɔra a ye 37 parce que kiramɔgɔ ni tuma min na ale de kan ka ladege kɔrɔna kalanna de don a bɛ kɔrɔna de fɔ mɔgɔ a tɛ dɔwɛrɛ fɔ mɔgɔ ni kɔrɔna tɛ a nana ye k'a fɔ a ka manto mɔgɔ kabini a ma fatu o ye kɔrɔna bila o de kɔsɔn a ko وقال رسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا كما من تمغوا كوني قرآن سورة
mugan ni duuru verset 30 mais manto mɔgɔ ninnu ala kira nɔfɛtɔ mɔgɔ ninnu o ye korona bila u taara min ala sɔrɔla ka ɲininkali kɛ kuran sura 68 verset 30 ni 7 am lakum kitabun fihi tadrusuna am lakum kitabun shahidu ayi mun de ko ni yalima kitabu wɛrɛ de bɛ aw fɛ wa ni aw b'a fihi tadrusuna n'a b'a ka kalan b'o kɔnɔ la ko yala kitabu wɛrɛ de bɛ aw fɛ wa ni aw b'a la ka diinɛ kalan bɔ mun kɔnɔ a ye ɲininkali ala yɛrɛ de bɛ ka ɲininkali kɛ parce que kira ko k'ale ka manto mɔgɔw ye kɔrɔna den kɛrɛfɛ a dun fɔra ko ala kira ma k'a ka kɔrɔna de kalan k'a ka wajibi kɛ n'a ye maintenant comme kira yɛrɛ de ko ten k'o ye kɔrɔna bila o ma bɔ diinɛ kɔrɔ dɛ o tora diinɛ kɔrɔ ko o ye kitabu wɛrɛw de dala ka ala sɔrɔla kɛ ɲininkali de kɛ o yala ko am lakum kitabun fihi tadrusuna kitabu wɛrɛ de bɛ aw bolo un livre dans lequel vous apprenez. Allah ka sɔrɔ ta kuran sura 34 ta suratu aya 44 wa ma atenahum min kutubi tadrusunaha aya 30 ni aya 4 ako ko ale ala ka sɔrɔ ale ma kitabu wɛrɛw di mɔgɔw ma ko o ye kalan kitabu dinɛ ko la ale ma kitabu wɛrɛ di aw ma a fɔra ko mun ka kalan wa ana atlu wal Qur'an fazakir bil Qur'an zakir bɛ kɛ ni Qur'anu de ye ko sisan a y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw tugura fɛn wɛrɛ kɔ mun tɛ ala ka kitabu ye o b'o de kalan o b'o de lase ala sɔrɔla k'a fɔ kitabu wɛrɛ de bɛ aw bolo ni aw bɛ kalan kɛ mun kɔnɔ wa mun tɛ kɔrɔna ye k'a sɔrɔ ni ala ma kitabu wɛrɛ di aw ma Shahid Abdullahi n'a dɔ fɔ mɔgɔw ye Abdoulaye Diallo ale Abdoulaye Diallo mɔgɔ caman b'a dɔn parce que tubabu côté il n'est pas à présenter voilà ale ni Kalanfa Konate olu bɛ wajuli kɛ radio so jumɛn Dakan sunkalo kɔnɔna na u bɛ wajulu kɛ bon ni ne tɛ yen fana tuma caman ale yɛrɛ de tun bɛ kutuba yɛrɛ kɛ donc ale kɔni dɔɔnin don kosɛbɛ kosɛbɛ donc Kalanfaw tɔ cɛ la donc a bɛna dɔ fɔ aw ye ka tɛmɛ n'a ye ala ka kuma na. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وصلي سلام على محمد رسول النبي الكريم سلام كاتم النبيين والسلام على عباد الذين اصطفى سلام عليكم جماعة الشاهد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بفوني كشي فوليني فولكان دوبالي أني فولكان كرامة كما سورة الأنعام كنونو بالقرآن سورة ورما آية بدرو أن آية نانيني على يعني سنة أنا كواتي أنا تمن أن يومته أما فونو كشي فولي أي تنبلا الله سبحانه وتعالى ما كبصرة جاتيا كننا نبلا القرآن سورة بناني أن يدورو أحيا بسبا أن أحيا ورو كسي أحيا بسبا أن ولو بلما تنبي كاكا مامي سانغولو أن يدوما كلولا جيو دابا ما أن يبوياني تنو كاكا مامي أم كاكا سيكتوني كاكا تنو كوكرا
k'a tanu an bɛ wagati min na nin wagati in kɔnɔna na n'an ye tile bila kalo kɔnɔ ka kalo bila tile kɔnɔ boli kɔnɔna na n'i ye suratul samsu ta n'o bɛ alikuranɛ sura 91 ma a aya fɔlɔ ka se a aya filanan ma ala ko k'ale tile kɛ k'a kɛ jɛlenya ye ka kalo kɛ a bɛ kɛ boli kɔnɔna na o boli nin o bɛ n'i taara suratul zumar ta n'o bɛ alikuranɛ sura 39 ma a haya 5 k'u tugu ɲɔgɔn na fo ka na se suratul yasin ma a aya 39 ka se aya 40 ma Allah o instrument fila nin n'o ye kalo ani tile a ko suratul yunus kɔnɔna na a haya 5 i bɛna ni fila de dira ma ko an ka kɛ jatebɔ fɛn ye an ka wagati cogoya ani jate ani san jate an k'o dɔn ka se fo ka na se suratul rahman ma a aya 5 donc n'an ye kalo bila tile kɔnɔ parce que n'i ye kalo jate ta kalo jate ma dafa 24 heures la dɔɔni b'a jɛ 24 heures la o kama an bɛ kalo bila tile jate kɔnɔna na n'an y'o kɛ ka bɛn bi donya ma n'a bɛ bɛn le 8 ma 10e mois 2021 san kalo tanna san kalo tanna san 2000 ani san 21 o ye an sɔrɔ yan Bamakɔ yan o kɛra donc an bɛ foli bila an ka ɲɛmɔgɔ ma n'o y'an ɲɛminɛbaga ye Ustaz Bari n'i taara suratul Yunus ta alikuranɛ surata a aya 40 ani aya 7 Allahu bɛ mun de f'i ye a b'a fɔ wali kulli ummatin rasulu ko n'i ye ɲɛmɔgɔ n'i ye jamakulu ye k'i bɛ ɲɛmɔgɔ dɔ de sɔrɔ a la n'o ye ɲɛminɛbaga ye grâce à lui ale kelen de ye kuranɛ kɔrɔta bi a bɛ 5 continent kɔnɔna na k'a kɔrɔta suratul azab kɔnɔ a haya 40 ani haya 6 ka kɛ wadaiya ilallah ye ka mɔgɔw wele ka na Allahumma bi iznillahi wa sirajan munira ala ka kɛ yele mɔgɔw ma bi hali n'a y'a da ka sunɔgɔ kalanfaw bɛ yen kalanfaw bɛ yen o ka ca bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a bɛɛ ye sura ani aya tigi ye hali u sogobaatɔ n'i y'u wele u sura ani aya f'i ye o foli b'a ye o de kama cidenw cira ka na ci lase u citɔ la ala y'u tatɔ la ka tasi bila k'u ye suratul azab kɔnɔna na n'a y'o kɛ a haya 50 ani haya 6 o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ minnu nɔnna bila kɛ cidenw nɔ na n'o ye bi kuranɛtigiw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an tilala ka sɔli k'o ka suratul naml kɔnɔna na a haya 50 ani haya 9 n'o ye jɔnw bɛɛ lajɛlen ye an bɛɛ bɛ don o sɔli kɔnɔna na ka tasi bila k'an yɛrɛ parce que n'i kɛra sɛhidu ye ka ban e kɛra kuranɛtigi ye ka ban ayiwa ko de b'i bolo dɛ da b'i ye sunɔgɔ t'i ye bi a y'a fɔ cogo min na ko a man hali ni man présenté Seyidu Abdulayi Jalo k'a dɔnnen don o de don sehiduya filɛ nin ye ko tɔmɔnen tɛ ko min de don dalu de b'a la ka bɔ sura ni haya kɔnɔna na n'an ye alikuranɛ sura ta sura 3nan suratul al-imran a haya 50 ani haya 3 ala bɛ mun de fɔ ye a b'a fɔ rabbana amana bima anzalta an ti ala an dara fɛnɛ e ye min jigi wa tabana rasula ka tugu ciden kɔ faktubuna ma shahidin rabbana amana bima anzalta wa tabana rasula faktubuna ma shahidin faktubuna ma shahidin faktubuna ala an dara fɛnɛ e ye min jigi ka tugu i ka ciden kɔ n'o ye Muhammad alayhi salam ye ka bɔ suratul fati kɔnɔna na a aya 20 ani haya 9 ko Muhammad rasulullah ka tugu kɔ faktubuna ma shahidin ala an tɔgɔ sɛbɛn ka fara seerejɔnw kan seerejɔnya nin a sigilen don kitabu de kan min ye jiginɛ kuru sama ye n'i taara kuranɛ sura 3 ta a aya 3 i bɛna ye n'o bɛn suratul al-imran ma a b'a fɔ nazala alayka kitaba bil haqqi k'an ye kuranɛ min filɛ nin e bolo dɛ k'an y'a jigin ka ni bil haqqi tiɲɛ jati ye musaddiqan lima bayna yadayhi ka tiɲɛtigɛli kɛ min kɔnna ye wa anzala tawrata wal injil n'o ye tawrata ni injil ye ko olu tiɲɛtigiya ko o mɔgɔ minnu b'o kan a bɛna olu de tanu suratul bagara kɔnɔna na a haya 4 ka se haya 5 ma walezina yuminuna bima unzila ilayka olu de mɔgɔ ye minnu dara fɛnna min jiginna Muhammad alayhi salam kan wa ma unzila min qablika ani minnu kɔra a ye wa bil akhirati hum yuqinun ni dangana ɲɛ yɛrɛ ma
Olaika alal huda min rabbihim alaka wa olaika humul muflihuna kulu de nyoro tike kiyama wa jama kulu de fleni ya wa ukele funti fewra foye madama ni ko suratu maida ta no be alquran suratu duruma ahaya biduru an haya kononto ko reproche bi shadu labbi o ni ne sabanda ko kitabu sabani ko ni de reproche bi ala aw kwa kana joro ko ni se ka an asogo doro nu unde ku doro ni me ko qur'an ni wana sura sa aya kemen ata ne ko ne ku doro de bu doro ka dimi do ala Allah ba sa ku se ka fo ke wallahu yasimuka minan nas suratu aya bi woro an haya wolo fla donc o qur'an mi flani ko shadu kana kala ke Allah akbar ko ci de Muhammad ta suratu sabata qur'ana sura bi saba annani ibe a haya binani an haya worota sas ke bi tamel ko ko ci de afo inna ma a'izukum bi wahidatin ko ne be ayya maru fen kelen pewde la an taqumu lillahi masna wa furada ala kola akawuli fla ani akele kelen kawuli ala kola summa tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnatin ko ka boy aka kla tuguni ka qur'ana ni aka daele aka kala munde ba konna na munde bi ka fa konna ni kuma kola ala kodi ko ali ci ba aya maro odila fla kelen kelen Allah cide Muhammad bi ka mi fo ne no ye aka cide ne ajje nyogoni ko fato kanta da jine to kanta da ko me abika baga kala ko de la nazirun lakum bayna yaday donc o qur'ana ni waka do qur'ana sura bidu annani no sura kamare a hayata an wolobla a haya muba anifla a haya bisaba anifla a haya binani abin mu de fi yasarna alqur'ana lizikri fa ye qur'ana min jigi ay hakli jini fe fahal min mudaqirin mogoti ona wa ko min bi mir qur'an haya nuna wa Allah ne kungan kola ala kodi ni kungan kola ala kodi ni kungan kola ala kodi mo kuma ni cido mina bada cido nu tike or sola dumbe mo baye wode kama puti sa abu soro ko kitabu to no ne soro ali imran la aya kemen bi woro an haya kono to aba fo ko munu ye keleke ala kasira kono no cide na no foto mo boye ba kana fo ku sara ko masa fulani Allah akbar ania ni b'a fɛ ko dɔn an bɛ taa tawreta lajɛ mana mina kira Musa alayhi salam a kɔdeni kɔrɔ kɔfɛ ni ci diya dira mɔgɔ wɛrɛ ma n'o ye Jose alayhi salam ye a bɛ tawreta dayɛlɛ n'a taara Jose ta a chapitre 1 i b'a daminɛ a verset 7 ka se verset 8 la a bɛ tɛmɛ ni a kure ye tubabukan na. Fortifie-toi seulement. Mana mina Jose kɛra kira ye ko Jose k'a ka cɛsiri et aie bon courage a ka timinanja en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, kira Musa alayhi salam ye loi fɛn fɛn di yan n'o ye sariya ninnu ye mon serviteur t'a prescrit. O dira a ka jɔnkɛ mɔgɔ Musa ma. Allah ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ko a kana taa kini fɛ a kana taa numan fɛ wa sɛdu a kana ninnu lamɛn. U bɛ ka naganaga kan min fɔ kuranɛ kɔfɛ u bɛ ka naganaga kan fɔ tawhid kɔfɛ u bɛ ka naganaga kan fɔ nin ko a kana taa a ka kalan kɛ. Allah famaza badal haqqi illa dalal suratu yunus kɔnɔ aya 30 aya 2 ko tiɲɛ kɔfɛ foyi tɛ tunu kɔ n'o ye ŋa ye nkalon ye tɛmɛna aya 8. Afin de réussir dans tout ce que tu as entreprendras. Ko walasa i ka ɲɛ sɔrɔ i bɛ fɛn o fɛn ta i bɛ fɛn o fɛn daminɛ k'i ka ɲɛ sɔrɔ a ko la. C'est que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. A ko bon an minnu filɛ nin ye bi sɛdu a kana bɔ ba a da kɔnɔ kitabu kutubu samawiyatu kumakan ninnu a kana bɔli ba a da kɔnɔ. Médite les jours et nuits ko an ka hakili jagabɔ k'a la su ani tile. Pour agir fidèlement selon tout ce que tu as écrit. Walasa n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ fɛn fɛn sɛbɛnna ka bɔ kitabu jiginnen ninnu kɔnɔ an ka dalu sɔrɔ a la ka di. Car c'est alors que tu auras de succès dans tes entreprises, c'est alors tu réussiras. O de kama ne i b'o kɔnɔna na i bɛna ɲɛ sɔrɔ i ka ko bɛɛ lajɛlen la i bɛ fɛn o fɛn ta i bɛ ɲɛ sɔrɔ o kɔnɔna na. Allah o dɔnnen kɔrɔ kɔfɛ i bɛ taa Jacques ta lijini kɔnɔna na n'o ye lijini ye Nouveau Testament i bɛ taa Jacques ta a chapitre 1 i b'a verset 21 ta ka jigi o dɔnnen kɔrɔ kɔfɛ a bɛna mise en garde dɔ k'a ye o mise en garde nin ti fɛn wɛrɛ. C'est pourquoi, rejetant tout suir et tout excès de malice,
Recevez avec douceur la parole qui t'a été plantée en vous. Ko ala ka kuma min mi ka di ama an ka lɛ ni hakili ye plantée en vous. Ne ala y'a di an ma. Et qui peut sauver vos âmes. Ko min mi se ka an ni kisi. E ma ciden nalen suratu Anfal kɔnɔ a aya 20 ani aya 4 ko mɔgɔw wele ka na يا ɲɛnamaya أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Ko an ka ala ka wele jaabi ani ciden ka wele k'an ka jaabi ko an ka na fɛn ma a bɛ ɲɛnamaya banbali di. Ko de bɛ ni kɔlɔsi. N'o ye ala ka kumakan ye. Mettez en pratique la parole. Ko a kana kɛ lamɛnli gansan ye minnu bɛ an ka laseliw sɔrɔ bɔlɔlɔ kan. Kuma min ɲɛsin aw de ma kosɛbɛ. Minnu b'a sɔrɔ bɔlɔlɔ kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka sɔrɔ u n'an ma ɲɔgɔn ye. Ko ka to ka a lamɛn ka tila k'a bila ba la. O ti fɛn wɛrɛ ta kana kɛ lamɛnli gansan ye ten. K'a wele an ye laseli sɔrɔ nin kanali kɔnɔna na an ye laseli sɔrɔ nin kan to nin yɔrɔ nin na a pression b'an kan pression nin to yen. Sariya ye waleya de kuma tɛ. Waleya de don k'a kana kɛ mɔgɔ ye minnu kuma tɛ ka sɔrɔ min b'u dusukun na o t'a kɛ. Suratu Maïda kɔnɔna na a aya 40 aya 1. K'an kana ko o mɔgɔ modèle ye. Donc n'a y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ kan min bɛ fɔ a ye sura ani haya la ani a ye min ye a y'a bila ba la. Sinon k'a bɛ kɛ i b'a fɔ mɔgɔ min y'a yɛrɛ lajɛ dungare la. Tɛmɛna tɛ. Et ne vous bornez pas à l'écoute en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. K'a kana to ka kɛ mɔgɔ min bɛ to ka lamɛnli gansan dɔrɔn kɛ. Par de faux raisonnements. Raisonnement fou la ten. Fou la. Car si quelqu'un écoute la parole Ni mɔgɔ min ala ka kumakan mɛn et ne la met pas en pratique, a m'a bila ba la. il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. K'a y'a yɛrɛ lajɛ dungare la. Dungare la a lajɛlen kɔrɔ kɔfɛ. Kɔfɛ. Visage naturel. A lajɛlen kɔrɔ kɔfɛ. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il était. A kɛlen k'a yɛrɛ lajɛ dungare la a lajɛlen kɔrɔ fɛ ka taa tuguni. Est-ce que ne kun? Est-ce que ne ɲɛda in tâche in b'a la? Est-ce que nin b'a la? F'an kana k'o mɔgɔ ye. An ka ala ka kumakan ni an ka ɲɛmɔgɔ n'o y'an ɲɛminɛbaga ye n ka Bari a ye cɛsiri min kɛ fo ka se bi ma an k'a minɛ ba la. Min bɛ fɔ an k'a minɛ an k'a bila ba la. O de don. N'a bilala ba la o la sisan kalan bɛ kɛ anw ma diyagoya ye. Siyadu bɛɛ lajɛlen kalan bɛ k'i ma diyagoya parce que fɛn min bilala depuis ni ciden tile a da sera a aya ma. Suratu Furqan kɔnɔna na a aya 30 ko ciden yɛrɛ de kan don. Wa qala rasulu ya rabbi. Ko ciden kan don. Inna qawmi itakazu hazal qur'ana mahjura. Nti ala ko n ka manto ye kuranɛ kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛ bon ni e nana n'a ye e ta de wele ko kura ka sɔrɔ min b'olu bolo olu de ye kura ye. Alahu akbar. Min b'u bolo nin ye o de ye kura ye. Mais ciden ta in tɛ kura ye dɛ. La ciden ta nin bɛɛ ye depuis wagati tɛmɛnenw kɔnɔna na. Inna hadha la fi sufi al-ula sufi Ibrahima wa Musa. Suratu Ala kɔnɔ n'o bɛ Alikuranɛ sura 87 aya 18 aya 19. Ko nin min filɛ nin ye ko nin ye gafe kɔrɔ kuma de ye. Ko jɔnni ka gafe ye ko Nabi Ibrahima alayhi salam ka gafe ko jɔnni ka gafe ko Musa alayhi salam ka gafe. Innahu la fi zubur al-awwalina. A b'a f'i ye suratu Suara kɔnɔna Kuranɛ sura 26 a aya 190 ani aya 5 ko nin ye gafe kɔrɔ kuma de ye. O gafe kɔrɔ kuma min filɛ nin ye a 190 donc o gafe kɔrɔ min filɛ nin ye k'an k'a minɛ an k'a bila ba la. Bi babu o wagati an bɛnnen don an bilalen don wagati kɔnɔna na. Kosɛbɛ. Fɛn bɛɛ bɛ boli wagati de. Donc an bɛ a lajɛ ka kuma ka kɛ ni wagati ye. Kosɛbɛ. Ni ala ka jɛ ye an bɛ bi babu an b'a bɔ filankafoya kan. Filankafo yɛrɛ ye jumɛn de ye? Filankafoya yɛrɛ ye jumɛn ye? Filankafoya bɛ taa qualité jumɛn ni jumɛn ni jumɛn? Alahu akbar. C'est n'a fɔra filankafo dɔrɔn an girin ka bolitigiw de. O fana ye filankafo ye mais o y'a qualité jumɛn? An da bɛna don olu la ni ala ka jɛ k'u walawala. A ma fɔ k'an ka o de don dɛ. I bɛ taa Kuranɛ sura 4 ta suratu Nisa ye a aya 40 ani aya 8. A b'o ta suratu Nisa ye presque bi. Inna Allaha k'i k'a dɔn e tigi Ala la yaghfir an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u. Ko ale Allah subhanahu wa ta'ala a ti yafa fiyewu ko fɛn wɛrɛ ka fara ale Ala kan. Allahu akbar. Ko bon n'a bɔr'o la ko ale Ala bɛ yafa bɛɛ ma
mɔgɔ min y'a ja ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما a ko mɔgɔ min n'i y'o kɛ i ye jurumuba de kɛ ale ala yɔrɔ mɔgɔ e ye fila fara ala kan k'i ye jurumuba de kɛ ale ala subhanahu wa ta'ala a haya kɛmɛ ni haya tan ani wɔɔrɔ ka misa ye Certes, إن الله Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. لا يغفر أن يشرك به quality ya fɔ foyi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء fiye fiye fo ka fila fara kan walima caman ti dɔw fara ko n'o kɛ k'ale bɛ yafa mɔgɔ min y'a ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ko ni mɔgɔ o mɔgɔ e ye fila fara ala kan k'e kɛra mɔgɔ tununnen dɔ ye e kɛra mɔgɔ tununnen mɔgɔ fililenw dɔ ye wa k'i ka fili kɛra fili bangenen yɛrɛ de ye fili janya k'a bange fana ko ye ahɔ i bɛ taa suratu yusufa ta a aya 100 ani aya 6 وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون a ko wa jama fanba i bɛ mɔgɔ fanbaw lajɛ u ti limana ala kelen pewu la fiyewu ko f'u ka dɔ de fara ala subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala na to ka kala u ti limana f'u ka dɔ wɛrɛ de fara a kan o dalen don ko ala bɛ yen dɛ politiki dalen don ko ala bɛ yen adisatigi dalen don ko ala bɛ yen mɛ f'u k'u ka ngalaw fara o fana bɛ kiiri kɛ u ye ka sɔrɔ ala ma dalu bangenen jugu kan filankafoya de ka fɛn dɔ fara a kan dɔrɔn o de ye filankafoya ye ala ti jɛnɛ a ko mɛ jama fanba o de ka di adamadenw na fanba ye وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون fo ka dɔ fara a kan donc i bɛ taa a lajɛ u b'a fɔ ko politiki ko o de ye filankafoya ye girin ka dan ye o ye filankafoya mɛ o t'a dɔrɔn ye dɛ o t'a dɔrɔn ye dɛ awɔ mɛ i bɛ taa suratu zuma ta i k'a yira ko politiki fana a fana ye filankafoya mɛ a qualité dɔ don mɛ ale tɛ a dɔrɔn ye ale y'a suma de suratu zuma a aya 3 da bɛ so o ma a bɛna yir'i la Allah lillahi dinul khalis ko dinɛ ale Allah subhanahu wa ta'ala de ta ye والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى Allah ko minnu bɛ ka ngala wɛrɛ ta dɛ ale ala kɔfɛ dɛ k'u fana bɛ k'o ta ko walasa ko k'olu cɛ surunya ala de la Allah politiki fana bɛ ka ala ta ka ngala ninnu caman ta ko walasa ko k'olu surunya ala de la Allah ko nka o bɛ ka ko min kɛla ni ale ala bɛ kiiri إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ko ale ala bɛ kiiri ni ɲɔgɔn cɛ kiyama o tɛ a bannen dɛ ko ale ala ti yɛrɛ kun n'a nkalontigɛ إن la الله لا يهدي من هو كاذب كفار ale t'o kanda fiyewu fiyewu politiki ye su ye cogo di an bɛna n'a ye taa suratu naani ta tafsir ayati bi ayati kuranɛ sura ta ani wɔɔrɔ i bɛ aya 20 ko 22 i b'o ta. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent: nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Surah 39, verset 3. I bɛ taa suratu naani ta n'o bɛ bɛn alikuranɛ sura ta ani wɔɔrɔ aya 21 fo 22 ala kuma. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون a ko bɛ ka fɛn min bato ale ala kɔfɛ dɛ a ko a ma foyi da wa ale fana ye danfɛn de ye a haya 21 a bɛ mun de fɔ أموات غير أحياء k'u salen don k'u t'a dɔn kunu وما يشعرون أيان يبعثون k'u salen don ɲɛnamayalen tɛ ko wa u t'a dɔn kunu wagati min na politiki ale ni a bɛ ka fɛn min bato jafɛrɛ boli k'u bɛɛ salen don ko u t'a dɔn kunu wagati min na aw k'i k'a dɔn a aya 22 k'i tigi ala إلهكم إله واحد ko ale Alahu ye subhanahu wa ta'ala ye kelen pewu de filanan taara kuma ta se i bɛ taa caman fara kan politiki boli caman ta a bɛɛ n'a yɔrɔ de politiki tɛ yen k'i b'a ye ko kelen de b'a bolo a bɛɛ n'a a yɔrɔ ko mɛ k'a Alahu ye kelen de ye. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منقرة وهم مستكبرون donc minnu dalen tɛ kiyama na don laban nin na k'u bɛ kɔni kɛ ala tilebanciya la ko nka ko yɛrɛ bonya de b'u la
ko nyebu la ta ube abdo ala bi pere ko me ko yira bonya de dum Allah akbar ko politique shuni na o shuni mo do la makki kana kere ko nyara ma se ka bo kana ha yentara suratu rum ta qur'ana sura bi saba ayata anu kana to yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyita min al hayy ako shura ale Allah bin nyana ma wala wa nyana ma falana ale Allah bin shura wala Allah akbar ko o ko fe abi nyana ma ali ma kuruma asalim ko ko fe wa ka mo tula yo mal kiyamati kam na wi Allah akbar asalim ko ko fe kam tla ka nyana ma ya shu alsa jumelu ni ima fa ma parce que ako suratu zumar ko na qur'ana sura bi saba al qur'an aya wa anwurullah ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فاي مثال بلا جلتيكا كان يغو يغو عليه مثال بلا جلت فسير قرآن القرآن الله قل لعلكم يتذكرون ولا سأكمل بكم القرآن على قدي إبتا سورة الأنعام تا قرآن سورة ورا آية بيولوزا الحياناني أبي نبي نبض وكما كان لا تقوي حقيقي ولا ده Et ceux qui invoquent en dehors d'Allah ne créent rien et ils sont eux-mêmes créés. Ils sont morts et non pas vivants, et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Votre Dieu est un Dieu unique. Ceux qui ne croient pas en au-delà, leur cœur nie, et ils sont remplis d'orgueil. Surat 16, versets 20 à 22. Donc, il t'a allé à ça, à cause de la allée de Nama Boala, Nama Fama, donc, amna ulai o misali la suratu anam ko ayatu la ko hakiki de wa iz qala ibrahim li abihi azara mana mina ibrahim alayhi salam ayafu afa no azara e atatakizu asnaman alihatan kaba kan dara nunde ta alay sinewa Allah ko ta ko wele ko bato ba fa be ala bato chuba mina wa inni araka wa qaumaka fi dalalin mubinin ko de nyebe ila ini kam moto ndo ko mo abi bangele na de ko ma ku ya ka tuba di ta so to safata qur'ana sura bi saba al wulubla ibi ahaya bi konoto an haya duru ba sa aya bi konoto an aya woroma Allah fama Rappelle le moment où Abraham dit à Azar, son père, prends-tu des idioles comme divinité? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. Surah 6, verset 74. Kala Ata'buduna ma tanhituna baba abu ka munu sere ka akena bure ka bu ko de ta ko bato ala do na wa Allah baba tana abi ko to wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna bikar ala de obeda baba are ka bato feni ko Allah de obeda ani no fato mo bela jele ko Allah de bela jele ta Allah donc c'est ça nyena ma fa abishu wala ni amado ko c'est ça shu a nyena ma wala le nabi Ibrahim alayhi salam ni ka dine de to ba ko ba ta fa te krengre ne de suratul nisa ko na ayat na ayat Ibrahim qalilan wata mane ko be ibna misal wara la tuguni abna fiye ko nyena mala al alabishu wa ala rasul wuta ahaya binani al hayatu basi haya binani wuro blama akuma me kisa e de haya bisaba an woro fo na se haya binani ko no kisa le me amma ko binani du basi binani wuro blama Il dit, adorez-vous ce que vous-même sculptez, alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez. Surah 37, verset 96, verset 15-96. Odo, inta suratu Huta, Qur'an suratan kile aya binani amna hakili jigike wa nada nuhun rabbahu ko hakili jige nuh alayhi salam na kuma na amna ati ala wele fa qala rabbi ka ko onti ala inna ibni min ahli kondeni ko ngati ma do do da wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin ko onti ala e kala du ti wi ne le du tadro temena e ko kono wi sabati de do kama temena ko fe kibi mogo do ka bi kiridi ko kiridi lo la so herama de Allah subhanahu wa ta'ala bina ni woro qala ko Allah ibn masisa ya nuhu innahu laysa min ahlika ko nuhu alayhi salam ibi ka yingal ke mi na no yideni i dote Allah akbar
kami spiritualité de kali dun sira ma Dinɛ sira. dinɛ sira la i dɔ tɛ parce que ko nin ye kojugukɛlaba de tun ko nin ko ye kojugukɛlaba de innahu amalun ghayru salihin. ko donc nu i tɛ fɛn o fɛn dɔn kana i yɛrɛ sama nɔfɛ fɛn fɔ dɔnni t'i la kana i yɛrɛ sama fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun. sinon fɛn o fɛn dɔnni t'i la k'i kana i yɛrɛ sama sinon i bɛ kɛ i yɛrɛ kun tɔnɔ de komi kan fi walasa i kana kɛ mɔgɔ min tɛ ko dɔn a haya 47 Nuhu alayhi salam ala deli kɛ rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun. a ye ala deli ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ fɛn o fɛn dɔnni tɛ a yɔrɔ fɛn o fɛn dɔnni tɛ a yɔrɔ ko ala ka yafa ma o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ ko n'a ma hinɛ ale la ko ale bɛna kɛ mɔgɔ bɔnɛniw dɔ ye wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin. k'a bɛ kɛ mɔgɔ bɔnɛniw dɔ ye o de kama suratu Israel kɔnɔna na alikuranɛ surata 17 a aya 36 o fɛn fɛn dɔnni t'i la ka jigi da don a la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ulan. i ka yeta i ka mɛta i ka faamuta dusukun ale ala bɛ taa ɲininka a bɛɛ lajɛlen na a filɛ nin kira kuturu filɛ nin ko fɛn min n'a loni t'a la k'a kana ɲininkali kɛ ala de bɛ ka ci tigɛ a ye mais ɲɛnɛma de don ɲɛnɛma ni a ye su bɔ a la n'a su de don a bɛna f'i ye kuranɛ sura 6 suratu An'am kɔnɔ a aya 108 k'i kana u ka ngala ninnu nɛni sinon u yɛrɛ ɲinibaatɔ u taa juru saratɔ u bɛna ni ala nɛni ko jɔn de y'a sɛnɛ ولا تسubوا الذين يدعون من دون الله فيسubوا الله عدوا بغير علم. ko ninnu ye su de ye kana kɛ sinon u bɛna kɛ jɔn de ye ne di nɛni ma ko e de e min ye kɛra e min ye ala dɔnbaga e de ye ale ala di nɛni ma ko ta bannen kɔrɔ kɔfɛ a taa se suratu Tawba kɔnɔna na a aya 6 n'o bɛ alikuranɛ sura 9 aya 6 ma suratu Tawba aya 6 وإن أحد من المشركين استأجارك. ko hali n'u dɔla kelen nana bolitigi n'u dɔla kelen nana sigiɲɔgɔnya ɲini i fɛ فأجره حتى يسمع كلام الله. k'i ka sigi d'u ma k'a bannen dɛ k'i ka fɛn bɛɛ kɛ o ka se u sigiyɔrɔ la nɔgɔya la ni fɛn dɔ b'i kunna i bɛ kuma o fɛ wa o kɔnɔna la k'i ka to ala ko kuma f'u ye i m'a ye Nabi Ibrahima tun bɛ to ka ala ko kuma fɔ a baaraw ye a b'u wele a bɛ kuma o fɛ dɔɔni majigi kɔnɔna na ani bonya kɔnɔna na fo ka n'a kɛ u nana bange pewu fan t'i fɛ kan'a jeni tasuma ala ko k'o bɔ suratu Safat kɔnɔna na aya 99 a ko zayibu ile zayibu ko ashhadu illa Allah k'ale ka ta maa fɛ maa min ye kelen k'a bɛ taa a bɛ t'o fɛ a bɔtɔla ka sɔrɔ ka ala deli ka rabbi abdi mina sɔlihin ala ka den di a ma den min n'a bɛna ale ye tiɲɛ ta a bɛ kɛ mɔgɔ ɲuman dɔ ye i k'a dɔn ko su de don i bɛ taa suratu Furqan ta kuranɛ sura 25 a aya 42 ka se aya 43 ma ciden kɛlen ka ala kelebanciya f'u ye o don tile ma mɛtiri ba dasira ma min kɔnɔna na ko y'a sɔrɔ boli ba 3 de bɛ yen Lata ni Uza ni Manata aya 42 إن كاد لا يدلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. ko sɔɔni dɔrɔn إن كاد ko a kun b'o b'o ta kan ko n'u ka banbali tɛ u ka ngala ninnu na ko sɔɔni dɔrɔn Muhamadu nalen ni Kuranɛ al-Karim ye k'a kun b'o b'o k'o ta ye kan mais a y'u papa awɔ u y'u jija i y'a ye u y'u jɔyɔrɔ fɔlɔ minɛ ko k'u y'u jija a ko i m'a ye a aya 43 ko ciden e ɲɛ bɛ mɔgɔ la mɔgɔ min k'a ni dun k'a da أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. e bɛ mun fɔ o tigilamɔgɔ ye to yen n'a nan'i ma ni ala ko a kan ka fɔ o cogoya min na i b'a fɔ a ye o cogoya la nin ye filankafo qualité dɔ ye nin y'a fɔlɔ ye nin y'a sulama di a filanan ye jumɛn ye i bɛ taa suratu Tawba ta kuranɛ sura 9 a aya 31 o bɛna kiraw yɛrɛ de la sa dɔw fana kiraw ta k'u bila ala place Mais ça n'est fallait qu'il ne nous écarte de nos divinités. ko sɔɔni dɔrɔn Si ce n'était notre attachement patient à elle, cependant ils seront quand ils verront le châtiment. Il est le plus égaré en son chemin. Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Est-ce à toi d'être un garant pour lui? Surat 25, verset 42, verset 43.
Emta flana ta flanga fo qualité flana ta o bina minnu bi kɛ cidenw yɛrɛ aya bisa basɔrɔ tutɔba bisa ban kelen itakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi tutɔba aya bisa wa qalatil yahudu uzairu ibnullah ako yahudu ko uzairu ye ala de wa qalat nasara almasihu ibnullah ko nasara fana ko isa ibn maryam fana ala de zalika qawluhum bi afwahihim ko ne kuma min be ka huda la yudahi'una qawla allazina kafaru ko ka ladege ke kuma kana mun kafira na ka ko olu ye o be ka kira mun fana ta ko ke ala o ye ka so ala te ko ta abane de alam sura ku danga abu mun do fuye ala ta la ci qatalahumullahu anna yufakuna ala ku ta ci de side ita bisaba ani kelenta ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi ku ka arabanu ka monu ta ku ke ala ye wal masih ibn maryam wa ma umiru ila liyabudu ila ilahan wahidan ku ye isa ibn maryam alayhi salam fana ta ka ke ala ye Allah ye kelen pe de ku yamarla jume de la ala kelen bato la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikuna fulanati Allah subhanahu wa ta'ala mina Allah into o kuma kan soro yoro jume kan soro ibita injin konnana ibita markita ne markita les Juifs disent chapitre 12 verset 29 il n'a soro isa ibn maryam ay mufo do ka muru ta no yahudu ye fana mu de fo ibn ali ala clémentia les Juifs disent Uzair est fils d'Allah et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent les dires des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse comme s'écarte-t-il de la vérité. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah. Alors qu'on leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui, vouloir à lui, il est au-dessus de ceux qui lui associent. Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu est Dieu unique, le Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ko kira isa ibn maryam ayu yamaru ni la ko kira musa fara mu fu exode ko nana ta ancien testament a chapitre 20 verset 1 à 6 ibna ko yu yamaru ni la donc bi ka mu fara allah subhanahu wa ta'ala ka abta kana cidi muhammad ko be wele kana jema kuma verset 1 à 6. Alors Dieu prononça tous ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays Égypte, de ta maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée. Ni des représentations quelconque des choses qui ont en haut dans les cieux. Qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle.
ko kitabu nuti fo no ma nasrul hakabil hakim atara suratul fusilat aya bisa wala ayatihi al-layl wan-nahar akakawa ko doye shu ani kile wash-shamsu wal-qamaru imaye kaloni kile la tasjudu lish-shamsi ko kana sujudu be wala lil-qamari kalo wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ko ta'budun ka sujudu be allah wahidu kele na uyo la dege balbi ka fem ala bi sisi fem fa ko kana kele o de ka yira ala ka kuma de ci fora depuis des millénaires avant et tu ne les serviras point car moi l'Éternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله يتخذ بعضنا بعضا ala bi kiri di Qur'an kono na fiku tugu fana bi kiri di fiku kono ala bi kiri di Qur'an kono na uba fuku mwata malik ko mo gogo yoni ala bi kiri di Qur'an kono na uba fuku sakilani ni ala bi kiri di uba fuku safi fana ni ko mo gogo ko imam malik yeni fo safi yeni fo anifa yeni fo ambali yeni fo amena ukila ni ba papu ya fo pasere ya fo beri yeni fo be fana bita ko kan dabla ni gadabla pepe Allah osana bi ala bi ka mi fara ale ala ka osana bi ale ala ka sanu ka boni bela girema ko nu fle ni nu ko nu fo na so lo obende na so lo obe suratul najm ko na Qur'an sura bidu ali saba aya mu saba ku ya Allah daga siga de bala na so lo ko bare Allah daga muata maliki de afo safi de afo anbali afo إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أنا دارو لجوبا. أنا موكا ولا ما دارو دينغري جوبا. كم كوني دوما دكوا. سيجابالا. ناس الله أبيكا مو فنور لياكده. ناس الله أويو فو أولو يرد لياكه. أبنا مفيه سورة البقرة تكون آية كم بيسبا آية كم بينا نكلي. tafsir ayati bi ayati ne bi shadu ni ci obo nyona shadu ko ni takera fato ka balo mo ko fi ka balo dide fato ma Allah o ma ko shadu fato ne mu la sa ba be fato me bi ne ga de passer atila mo ko ka balo si le Allah o tewa ka balo si le fato ay ti so mo kele fi ni ne ko o ne ko mo ka do la ni o ko na haya kele fo o bu ka de sam mu bebe la ko no ko tay kana fo ko ni kota ne lu ko tay kana fo ko ni ya fota ikana fo imam madi ya fota ikana fo ay ko safi ya fota ikana fo ko qur'an haya de ko ni haya donc no o donné do aw era danga ne le ndo ala fo to ko na na haya kele fo ati to ko no tele na ya ko mo ban no ko no kera e tilka ummatun qad kalat laha ma kasabat apon go ummati mi flane ko ne ummati mi mon bade kuru mi temena nasro kera e da ko ma to mu temena ne do kuru e flan kuru mu temena ako anyenda ka mo bawe ko ne mon bade temene Allah
ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أتنا نقول كوينا وتنا نقول كوينا. ala ka kuma de sɔrɔ an filɛ nin aw fana bolo bi a y'a minɛ a k'a bila bala a bɛ se a ka haya 40 ni haya 1 nin ye mɔgɔbaw ye o nin ye mɔgɔbaw ye a bɛ segin a ka tuguni fo siɲɛ 2 sisan an bɛna filangafo sabanan na mɛ o ye adamadenw yɛrɛ de ye minnu ni tile bɛnna n'u bɛ ka diinɛw lase bi n'u y'u kɛ alaw ye a caman yɛrɛ bɛ yen o ni sitanɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye sitanɛ de ta ka kɛ alaw ye dɛ mɛ taa to suratu bakara kɔnɔ i b'a aya 160 ani haya 5 ta hali n'a sɔrɔ mɔgɔw la dɛ wa mina nas ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من بنا إما يكون مغني مغني على بلاسنا. لا كسر أوتيكلا مغني إبا فومسير على وكتلا تقول كم كم باتو كم كان لا باتو إبا فوم على كم كان لا باتو. نه هيا جلي إبا كلا مثلا على كم سورة إسرائيل كا آية كمان آياتا وسما أتيرو سيام إذا سلم ولا تجار بصلاتك ولا تكافي بها كنا غدو كدو وقتك بين ذلك سبيلا إبا فلان كافي أنيا ما لدا أبا كورو آياتي سو bayi ko wɛrɛ b'o la quoi fo ka mɔgɔbaw de ko fɔ orge ala dun ko n'a sɔrɔ a sigala fɛn de la suratu yunus kɔnɔ aya 94 wa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fasal ladhina yaqra'una alkitaba min qablika ko muhammad ay min di ma ni sigala fɛn na i ma yɔrɔ min faamu k'i ka taa mɔgɔ in na n'o kitabu di sɔrɔ ka fɔ ni jinɛ ye mun de fɔ ni jinɛ ko seli ti gundo kosɛbɛ i bɛ taa 1 Corinthiens ta il est à chapitre 14 verset 15-16 Daniel bi ka Bible bo yere bon kala le dina ko kati gundo tawreta ko seliti gundo mais abna ya akono njin Nouveau Testament 1 Corinthiens 1 chapitre verset 15 ta passé à verset 16 mais auto kede fuka mo ko de ka fati gundo c'est ça ayera tabu ko so ko ma doni ha fait donc ala karam ko est-ce que atika yere ma après à chapitre 14 verset 15 à 16 que fait donc je prierai par l'esprit mais je prierai aussi avec l'intelligence je chanterai par l'esprit mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit avec celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple, répondra-t-il Amen. Comme celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple, répondra-t-il Amen. 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 À ton action de grâce. À ton action de grâce, puisqu'il ne le sait pas ce qu'il dit. Néhémie chapitre 8 verset 6. Il a ko vraiment ko selti gido imam do ko dara na kuma na abseli fo na we haya fo na ko jero ko amin ko me ko to kada munu takko ke ala oye ala place la de ku bolu de bato ko kuma kan de bato bible ma kala ah bible Daniel 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1. Verset 15 à 16. Nena munkesa. Nena nga ala deli ni nena adeli ni hakli fanaye. Nena tanu dongli da ni nerei. Nena oda ni hakli fanaye. Ni ibe barka da alaye. Ni inni dɔrɔn ye mɔgɔ wɛrɛ minnu sigilen bɛ jama cɛma olu na mina fɔ Allahu akbar nka
Uchema we mununta ala nuku bato. Tawratan ni jini ko na yere giya. Party group. Allah. Asura flene aya flene. Aw ko foru di ka fo. Mais olu fana be mun de kɛ suratu al-imran ta aya 70 ani aya 8 ka se aya 70 kɔnɔntɔn ma. Olu bɛ to ka kuma de fɔ kuma ma se olu ma. Allah. Ka b'u da la u b'a fɔ ko min bɔra ala yɔrɔ. Ka sɔrɔ a ma bɔ ala yɔrɔ. Wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi. U b'a fɔ ko nin bɔra ala yɔrɔ. Litasabuhu min al kitabi. Ka sɔrɔ a ma bɔ ala yɔrɔ. Wa ma huwa min al kitabi. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون كلهم تولى كغلون تيجي كدي على الله كوبا بره بالله ala ko ko ni yeni ko shufe de ni ha jigina jide ka ko ni jigina ka to kele kono de so kele te kele kono fe ati fe wa mi fa ka kuma ke ya fo mi abala chefan chile tasa kono ka bla bi keta ita no min de na ko na abi boga ta ya fe ko bi gare ni temana a ha julo na ha kono ala bi mun de fo qati ben da fe foy ma kana li basharin an yutiyahu Allahu al-kitaba ala ki ke kitabu tigiye wal hukma ka ko don dima wan nubuwata ka kira di ema summa yaqula lin nasi kunu ibadan li e ka kila ka fo mo ko e ane bato ala ko Allah min dun man sura e man haya man sura don do haya don do la wata sura don do aya don do ni jini sura don do aya don do namara taala ne mi fo na te ma foto la yati batil min bayni yadayhi wa min khalfihi ko ko kwati be ko keme ko kontra ko kanga mun fo walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna ko aka ke savonde ay qur'an ni dale aka do aka kala aka fo mo ko yi aka ke lolu bogo yi Allah ye suratu bagara la aya kemene aya bishiki an aya wurufla Allah wa ko suma atimu siyama ila layli ko suma atimu siyama ila layli ana shu da fa fo shu abiti ke fo shu fe aya kemene an aya bishiki an aya wurufla ko na nyona kiru amba daele ala ko dini kuma ko la shun kuma ko la iba laje dem suratu bagara aya kemene bishiki an aya wurufla aya kemene bishiki sa ka se bishiki wurufla ibi shun kiru soye Allah ko gelaye me fuka ngala nuka utani zukuru fal kawli kuraye ka kuma masika do ma ila ilo koma ubaka ni jume ubi cien do de takaira adama duna nu sigi ka kuma a'udhu billahi minash shaitanir rajim amin bismillahir rahmanir rahim o te mele ko fe ato be taiti fe la ilaha illallah 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 obe wala tal bisul haqa bil batil de ke kiyata ka galo nyagami ala adu balu la kaso bi tiya do wataktumuna al haqa wa antum ta'lamuna Allah suratu bagara qur'an binan an aya flaga suratu al-imran ma aya dulu aya kiliya donc ku kanu ka u ballu ola nu nana u kuma shunka u ta kuma ro di ama ko shitane de ya fota shitane ko ala kira ko kwatu ya kan shitane kan ko ka teliya ka shuti ge shitane mi juwa na o fana bitu ka adisado de ta yere ba kunya asoro ko di ada maduma aba rabebe wala ta adisado ru fana da mana adisado o be munu ka reference nu ko maka u b'a fɔ Medine Bayern Al-Azhar olu yɛrɛ mali fɔ olu yɛrɛ bɛ fɛn dɔ b'u yɛrɛ bakun na k'o di k'o kɛ kiri fana ye u yɛrɛ bakun na o de kama ni taara suratu Luqman ta Alikuranɛ sura 31 a haya 6 a ko i bɛna sɔrɔ mɔgɔw la dɛ
suratul Luqman. ومن الناس K'i bɛna sɔrɔ mɔgɔw la man من يشتري الله والحديث k'u t'u dun hadisa san ka mun de kɛ ليضل عن سبيل ka الله bɔ fili ka bɔ ala ka sira kɔnɔ. بغير علم Koloniya den kelen t'u ka hadisa nin kɔnɔ. A sɔrɔ ye mun n'a dɔ ye fu a kana ɲɛɲini. Koloniya den kelen t'a kɔnɔna na. Ɛ cɛ de bɛ dugu la sa. Wayu tɛ haya t'a kɔnɔ suya t'a kɔnɔ an n'a b'a kɔnɔ ka se n'a ye. An ka ala ka hadisa nin an k'a ɲɛɲini an k'a dɔn. A ko ale Alahu ka hadisa ye jumɛn suratu Zumar kɔnɔ a aya 23. الله نزل أحسن الحديث Ko ale de hadisaw la cɛ ɲin كتابا متشابها مثانيا k'a kɛ kitabu ye min bɛ taa ni ka segin kɛ an ka fila filaw kɔnɔ. O kitabu nin o de tɔgɔ ye Qur'an al-Karim. Nunazzilu min al-Qur'an suratu Isra aya 62. وننزل من القرآن Sɔrɔ ka fɔ f'i ye ko o kuranɛ min filɛ nin ye k'i k'a dɔn ko hayaw de b'a kɔnɔ suratu Jatiya kɔnɔna na aya 6. تلك آيات الله A ko hayaw filɛ نتلوها عليك بالحق ba ye haya minnu jigin ne ka ni bil hakɛ ne tiɲɛ jati jati. فبأي حديث Ko hadisa ni baro kan sira kan fa bi ayi حديث فبأي حديث ale ka baro kan aya lama kɔfɛ بعد الله وآياته يؤمنون ala y'a se bɔ a la k'a d'u ma ye aw sariyaw kɔni t'a la ayi aw sariyaw kɔni t'a la ni ala k'a bɛ limaniya hadisa wɛrɛ la min tɛ nin ye wa ala y'a sen bɔ a la ne n'u ka sira kɔnɔ yan nɔ ne bɛ kuma di an ka usazi ba ma la ilaha illallah 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 ayyul alhamdulillah rabbil alamin jalo farfoni dale do ambe ala tanu ala mun ye sangolo tiye ambe ala tanu mun ye duguma kolo tiye konyo bela jele tigi anga shahidi do nana abora atumbe to kan wele ali sinayogo abe ya bismillah ali sinayogo wele ki jo mo ki ye ni ye shahidi de madrasa kalana de madrasa dendo amba ko madrasa de bon aye anga kibara soro cogo mina ale de be se ka anya ko note aye an kanu ni ambe émission ke radio sola juma do ya fe ayera ko ne ma ko ale be enregistrement lancer kabla auto classique kono nana ni kuru jigina ayera be kla ka talla ne Allah bon olu dun madrasa so nu dun o tigu donen do ala ka ande ako arabu de do korona sura كنتو آية بي كنتو أن آية ونفرا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر على يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله munafik kuntigu de be madrasa so lambe ni madrasa so kemewo kemeta abi kononton ni kononton kafiru munafiki karamo babo de be madrasa foite kala ye ni hadisa o de hal uka corona eri semaine kono do mayebe abe Nagel sini nagel. Deux heures par semaine. La ilaha illallah. Kira ika do sa mu 10 heures. Wala lycée de Kabako mo. Atombe. Fɛn o fɛn mun bɛ fɔ ye o ye hadisa kitabu de ye. Fɛn o fɛn mun bɛ fɔ ye ko Allah kalila o bɛ yen. Mais ala y'o de fɔ a ko ko arabu ninnu ye kafiru de ye. Corona ala mɛ dɛ a ye nin mɛn dɛ ni tarjimi yɔrɔ la n'u olu yɛrɛ sera yen ko mun b'a dɔn u ka mɔgɔw de don.
ko no ko me ya yoro ni aka hakili to ala busu kono kuma de be ka boya arabu munu be ka boya ko o e busu kono arabu ye busu kono ma fo ko al arabu asadul kufra arabu ye kafiru de ni fakan ni bi munafiki nyini ko o ye arabu mu de a tro o drande de fem la ma fo kafiri ma fo munafiki ma fo sabana inde ya balawi wa ajdaru ala ya'lamu hududa ma anzala Allah ala rasulihi ko arabu nunu nyogon shiate shiamu be fen ko anye fen mun jigi anga kirai ko arabu nyogon shiate shiamu be alqur'ana kon ate ni ala ya kuma kai olu bina dina korna fo awe ya o bina bla mo ka korna fo ya olu de be finance olu de be wardi mo olu de be o ka madrasa so olu de ya jo ye o ka e ka misiri olu de ya jo e be to kata o ka jaka de mine bare ni saudia ka fara yere shi so ka olu ya jo ala ko o shia mo nunu ko o te alqur'ana fe o kitabu mun jigina ala kira kan ko shia te shia mun be o kitabu kon ka arabu bo ate mais ko munafiku no munafiki jo e ka ke ka do ko kono ka ke ina fo mbal yiri mo ni forgiya abi ki ko adama den no ja yiri mo man adama den de shedan de do nin korna ni suratul fatiha ka damere fatiha fo kana sinna sima abe israel ka deun kam ma kutubo iye o sobe fo ka chaya wala kad atayna bani israila alkitaba anye kitabu di israel ka deuma wal hukma ka jonya duma wa nubuwata ku kende bi nyumo ye warazaqnahum min at-tayyibat ku gesege fen nyuman chamana wa qadalnahum ala al-alamin doronte de ko israel ka deun nunu ne allah yu fisa jemba be israel ka deun ka sa ni jemba be ye abe korona sura binani an duratan woro korona de be gati fo mais abe ka munu man ko dunde ta obe kaba ko do de on arabu nunu be comme nyina ni jakuma Allah wala arabu ashadu kufran nyina ani jakuma ni be nyina ni jakuma ka kibara do nu e nyowa obe trabaso nyoko trabaso arabu ani ube tande israel ka deum ma arabu jate fosi mo munu tara sigi madina were balmake israel ka deum balmake do Allah Israël oye Yakuba de korona sura tani kononto verset ani sheki Yakuba e join Yakuba faye Ishaka de Ishaka e join Ishaka ani Ismail obe fa kelen me ote bala Allah Ishaka bamuso ode horo muso ni Sara masake muso mo muso koroni korona sura tani kele verset bi woroni kononto kajigi Ajara oye horo muso ni ka John muso de horo muso yere de ya adi aka Chema ni oye Ibrahima ye wala sa o ka den soro o de Ismail bangira o de fe Allah nga akorole anana Ishaka soro asorola ka muso ka keleya wulila uni nyomanche akoko ni muso ni njo muso ana denge atina cheta ale fe ya Allah kasi ala ye ale gasga denna akorole ako ibini nge ka boya Genesis chapitre muga ani kele verset folo ka jigi o abaro be tumana mina ay ni fo chokoroba ni o Ibrahima Sara ni fo chokoroba nye blena ala kumana chokoroba fe akoko bo musokoroba be ka mu fo ko akete nde ko age ko jo musoni ane adenge Ismail u boy mais abika tie kono mais atseki ka tieta kan an tieta baga la terre promise o Ishaka horom so dende Allahu akbar atel fale nga mina dugu ko barakale wera di ek denge ma ana bamso ta ubla baka suratul bakara to kono sura la aya keme muga ani wolum la kaji ta mina yoro hirila awfa jogoroba adama ni amuso afumuso hawa utumisi somu kono oso bina mina aita lawuli wole koso unale akoko Ibrahima ni adenge Ismail ko eso la lawuli yarfau Ibrahima wa Ismail al-qawaida asrola ka doke ka Ismail sigiye maintenant anana flalike anana ye ka ko yoro be yoro giremaye attention senema ayri zizar in Ibrahima sorola ka asura ya mu atoba dara Ibrahima ka sura korona sura tani nani to suratul Ibrahima a verset 7 ani wolonga kajigi
depuis bi sabani duru kana se bi sabani wolomla ay ala deli de ke ala ka yirde nati ka bo fam bele jele fe ka demba la dunya ko no to ko ya senete so wala ko so hali sini senete ate Allah nga ni tara maka ibi yirde ye ni bora ita anyugo na ye dukolo fashi Allah ibrahima ka do de do mais ay do were ke akon tige ala nyama fi bi nga demba yama ma do dusu kun saba ka nyeshi uma kana sigi ka fara nga demba yama Allah arabi arabi kana yemen ni betu ye kabla mun wele arabu ulu de tun sigi lembe mais maka yere o yoro yere la mogo tun sigilen te mogo tun te ismaël de nana sigi ibrahima de nana ka demba sigi maintenant akoko ala ka jamakulu do kun shiye o jamakulu kun sile ulu de nana fara ismaël kan ka sigi donc arabu donc tale nyefe o wele la arabu sigi no te ale yere ka chiate Muhammad te arabu ye ale hébreu de kana siko kuma na Ibrahima bonado Ibrahima bonado direte ala kiraye to mana mina ay so yu joka ban suratul baqara to kono na aya kemani mugani wolomla katabla muga ani konoto akomba nyini ife ntige ala ika mabo ne demba ya bla yoro mina maboya wakati na tawla ikake kiraye ikake nabi nyuma ikake mugo nyuma chide ika ci ya kauma aku kana alaka ayo la aku sanaya aku amako Ibrahima ne ka do jabi a aya ke mari bidunike kele ko do jabira mina ma do bo o yorola ala kira c'est le fruit de la bénédiction d'Abraham ala kira ka ke kiraye a sababu bora Ibrahima de la akonye ne do jabi ke do jabi ala ko do jabi kera tumamina kera do nana Israël ka jamana ka to e Ezai atumi kasfu ke atumi kasfu so yeli kala tumbe kibariya kon nata kibara tumbe di ama ato e Ezai dondo ay ala wele Ezai yera ka kitabu korona na chapitre 21 verset 11 akoko aye chedo bangeto lai chemu abina su nyanamaya suratul munzamin korona sura bi wolomla ni saba aya mugwa ala kira wele la ko su nyanamaya baga kabe su de nyanamaya kabe su beta ka ala wele wala abi su clanfla parce que ni sa fo seli awo abi to minuit ka se abi to fo fajiri kene nga tumaro na sa fo seli abi wuli 2 heures corona de côté wala abi wuli 3 heures kira alayhi salam akele ko ano feto mo fana ne ya uya maru fana do bi wuli kele na fala seli su nyana ba ko su nyana ba do kibara fora wa mais a su nyana ba ni abi bo chedo la chemu to duma e joy ebe ta Genèse chapitre muga ani duru de ta aya tani saba kajigi ako duma te ma were de ako duma c'est le 6e fils de Ismaël ay denga tani flasoro abe roi o de ko so roi be arabu fe abe masa mais a denga worna de to duma ako do jabi kera duma ka duma de be o de o mo de soro ala kra be bo duma de la ala kra bo duma de la domina balade dugu barkale suratul balad Quran sura biko kononto aya folo ka tabla sabala la uqsim bi hadha al balad mbi madi duguniye dugutume Ibrahima ere dugu munjo Allah al kaba munjo akale al kaba suratul baqara ako mbi madi yaye wa anta hillun bi hadha al balad ya ka halala ere Allah ghayra wulu ya ya yere wolo de Muhammad ba muna ya yere wolo de mais munde ko sala be ka foko yere wolo de c'est-à-dire que arabu yere de dunay maka jamana yere kana siga arabu de tara ala kira saro mais Ibrahima de ala de ko manto do mogo do ku kunsi ala ka mogo do kunsi ka ala afsabatan nas tahwi ma mun sabana ka fara ulu e arabi fo Yemen mu abe arabu ka Syrie fo Syrie abe arabu ka jamana de Allah donc arabu jamakulu de nana fara Ismaël ani afa ani abasaka
tellement que hadisa tigi bɛ nkalon tigɛ a bɛ se tuma min na ko den yɛrɛ mi nɔgɔ de y'a mɛn ko a tigi ka a bɛ se wagati min na ko Ibrahima ani a denkɛ de ye a fa b'a lawuli den yɛrɛ de bɛ se ka so lawuli mais Zenezi ni bɛ Zenezi lajɛ a bɛ se yɔrɔ min na a b'a si yɛrɛ fɔ a tun bɛ san 10 ani kɔ de la donc minnu jamakulu minnu nana fara olu de ye arabu ye quoi donc taalen ɲɛ comme arabu ye fanga sɔrɔ c'était une seule famille kelen dɔrɔn de don donc jamakulu minnu nana sigi nana caya yɔrɔ in nana barika arabu nana fara donc taalen ɲɛ u b'u wele arabu quoi c'est comme il n'a fɔ wasulu fulaw dɔw bɛ yen mais fula tɔgɔ de b'u la n'o tɛ bamananw de don kana sigi o kuma na dɛ sigi y'a kɛ o kɛra bamananw ye mais n'i y'u buruju sama i bɛ taa sɔrɔ fulaw de o n'a ɲɔgɔnna de don donc tumani min na u sigilen tora o cogoya la Ibrahima nana dugu in nana bonya Alakira nana bange tuma min na a bɛ ka kɔrɔna k'a jɛlen mais a bɛ ka aya minnu kalan o ye Musa ka gafe kɔnɔ kɔrɔw de ye inna haza sufi Ibrahima a ma taa arabu jimi sira fɛ ko ko kɔrɔna wɛrɛ fɔ mun tɛ nin ye kɔrɔna ni falen kitabu wɛrɛ la bi qur'anin ghairi hadha aw badilhu na ni kɔrɔna wɛrɛ mun tɛ nin ye walima i bɛ a falen a yɔrɔ dɔ falen arabu nin fɔ a ye kɔrɔna sura 10 aya 15 a sɛbɛnnen bɛ wuli cogo t'a la Alakira ko ayi dɛ ale tugulen bɛ waayi de ko ale tɛ kɔrɔna falen ni a ni sago ye ale bɛ siran a tigi Ala ɲɛ a tigi Ala ka ɲagata donc o sɔrɔla ka ɲɔgɔn ye o ye ɲɔgɔn ye a baro nana suratul taw wagati bɛ se a b'a teliya quoi kɔrɔna sura 8 suratul anfal aya 30 o ye réunion kɛ ko cɛ in ye an kɛɲɛ a ma sɔn an ta ma an bɛ kabako jira aw ko cogo di donc ko cɛ he ni ɲɛɲini wɛrɛ tɛ nin na koyi k'an bɛ cɛ in don nɛgɛ la n'a y'a don nɛgɛ la n'a kalayara da a na sɔn an ta ma donc ko he nin tɛ solution yɛrɛ nin cɛ in a kati ka gɛlɛn an k'a faga ka bɔ an cɛ la pewu donc ko ayi an kana nin si kɛ dɛ an k'a gɛn ka bɔ Maka Ala ko o ye dabali tigɛ ne fana ye dabali tigɛ Ala ko o ye dabali mun tigɛ ne bɔra o kɔfɛ ka dabali wɛrɛ de tigɛ ko ne Ala ka laɲini de ye a ka gɛn de a kana don nɛgɛ la u kana faga suratu Anfali 1 kɔnɔ aya 5 ko k'a sɔrɔ o don tile ma mɔgɔ dɔw tun tuubira ka tugu a kɔ olu yɛrɛ tun murutilen ils voulaient se rebeller an bɛɛ bɛ fa ka ba yan an tɛ sɔn nka Ala ko ne ye plan wɛrɛ de don arabu ninnu sen kɔrɔ kosɔn k'o kɛ e kɛ maintenant a ka gɛnni k'a fɔ forotigi ma jɔn don k'a fɔ forotigi ma jɔn don a bɛna k'o ye o de kosɔn k'a yir'i la k'a fɔ Muhammad tɛ arabu ye a bɛna o baro de d'i ma balade kɔnɔna na ko min ma ni yan dugu ye e y'an halala e ye yɛrɛ wolo yɛrɛ de y'an yɛrɛ wolo de e ye Muhammadu barisabu dun munna fa wa walidin wa ma walada min ma ni fa ani a bɛ mun wolo fa ye jɔn ye a ye mun fɛn jumɛn de wolo i b'o ye suratul hajj de kɔnɔ kɔnɔ sura 22 aya laban aya 76 a ko Ibrahima de ye aw fa ye ale de fa ni Ibrahima ale de ma yɔrɔ jɔ wa a ye jumɛn de wolo a ma Ismaël de wolo wa a ma fɔ ye ko ale de ye Ala deli ka ko walasa kira ka kɛ kira ye wa a ko bon a bɛ bɔ duma la duma ye jɔn ye Ismaël denkɛ de Muhammad Lamine bɔra o de la donc jɔn de don a ka siya ye jumɛn c'est un hébreu Abraham donc kɔrɔna bɛ olu ka o Isaka mun sigira Kanaan Palestine jamana kan Baitul Aqsa Nabi Ibrahima tun sigilen bɛ yɔrɔ min na misiri mun bɛ Jérusalem ni bolo ko Aqsa Ibrahima ka misiri tun de don a denkɛ de y'a tiɲɛ ta ye Isaka ye den mun wolo o de ye Yakuba de tɔgɔ filanan nana kɛ Israël ye Israël de denkɛ 12 sɔrɔ kɔrɔna sura 12 denkɛ 12 kabila 12 kɔrɔna sura 5 aya 12 a denkɛ 12 o de nana kɛ 12 ye sura 12 ka a denkɛ 12 ka baro bɛ bɔ yen les 12 tribus de la maison d'Israël Israël ka den
olu baro de filɛ nin ye kɔrɔna falen don olu baro de la o de kosɔn arabu banna kɔrɔna na pewu mais mun de bɛna kɛ u ko ka ala kira ka kɔrɔna ni falen a banna u ko k'u b'a kɛ ala ko a to yen bɔ yan nka e y'an halaladen yɛrɛ e de ye yan ta ye olu tɛ yan halaladenw i fa de y'an sigi i fa de y'an jɔ wa i mɔkɛ Ismaël i mɔkɛ kɔrɔba Ibrahima ale de a n'a denkɛ Ismaël fa ye mun wolo olu de y'an jɔ e bɔra olu dɔ e y'u dɔ ye pour que e k'o faamu i bɛ taa Kuranɛ sura 7 aya 2 ko jɔn de bɛ yen kaba ko ninnu cɛ ma fɔ a ye dɛ inna awla nasi bi Ibrahima lallazina ittaba'uhu wa hadha nabiyyun wallazina nabi Ibrahima ka ko tɛ wa jɔn de kan k'a yɛrɛ kun danbe ka taa Ibrahima ka tɛmɛ Muhamadu kan ciden Muhammad Lamine e de kan k'i yɛrɛ danbe ka taa Ibrahima parce que Ibrahima den de parce que a kuloma sama de jɔn de kan k'i yɛrɛ danbe ka tɛmɛ ani mɔgɔ minnu bɛ e nɔfɛ anw yɛrɛ Ibrahima an ka cɛkɔrɔba ye an ta ye ni ale ta ye joli sira ani imaniya sira ye an ta ye imaniya ka sira ye an fana tugura kira kɔ parce que a y'a fɔ a ye Kuranɛ sura 33 aya 6 a ko Muhammad Lamine furumuso ye aw muminu ba de ye a furumuso ye aw ba de ye aw minnu ko aw limanajɔ ye jumɛn walazina yuminuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika Kuranɛ sura aya 4 minnu limanara kitabu la mun jiginna ala kira kan ani kitabu minnu jiginna ka kɔkɔ o ye anw de ye ko bon Muhammad Lamine furumuso ye an baw ye donc an ka cɛkɔrɔba de y'ale donc an bɛ ɲɔgɔn sama fo ka taa bila Ibrahima la donc arabu an tɛ se k'a faamu k'a fɔ arabu ma fɛn ɲɛnama nati Mali la yan sa an tɛ se k'o faamu sa k'i ka kɛ sayidu de walasa i ka nin dɔnni sɔrɔ o bɛ fɛn o fɛn Bukari y'a don ta Muslim a bɛɛ nkalon a ye nin mɛn dɛ maintenant o ye kira gɛn de Maka a taara sigi Madina a bɛ ka ayaw fɔ aya ninnu bɛɛ bɛ ka Israël ka denw ka baro de bɔ nka n'a sera arabu yɔrɔ a b'a fɔ ko e n'ala jɛ araba sa ko e ye kafiri o tɛ dɔgɔma de mais a bɛ Kuranɛ kɔnɔ a tɛ se ka effacer o ko burusi kɔnɔ arabu de Kuranɛ sura kɔnɔ aya 100 wa mimman hawlakum min al-a'rab maradu ala nifaq wa min ahli al-madinati u bɛ Madina yɛrɛ ani fan wɛrɛ a bɛ t'a fɔ ko Madinakaw ye burusi ye e tɛ se ka na yan o arabu o y'a gɛn ala kira gɛnna ka taa sigi Madina a ye fanga de sɔrɔ Madina depuis ye u tulo ma jɔlen tora a ka kibaruya la u ɲɛ b'a la a bɛ ka mɔgɔw sɔrɔ an ka cɛkɔrɔba bɛ na an ka taa fɛ dɔɔnin tumana min na u nana u tulo ma jɔ u y'a ye k'a fɔ cɛ in bɛ ka jama sɔrɔ Madina nimisara kun jumɛn na u m'a faga donc o ye kɛlɛbolo de labɛn Maka jamana kan k'u kun da Madina o don tile ma ala kira a ye jamakulu ni kɛlɛbolo ni kibaruya sɔrɔ tuma min a yɛrɛ jatigɛra a y'i yɛrɛ kalifa ala la teliya a ko ko n tigi ala ko an ma ca yan dɛ et puis ko n ka mɔgɔ ninnu maa ɲɛnamaw tɛ dɛ u bɛ nalen nimisara min na u bɛn'o waleya u nana u nimisara mun na o bɛna o de waleya k'u bɛna faga u nana Madina datugu a bɛɛ kɛlɛbolo ala sɔrɔla k'a fɔ Muhamadu Kuranɛ sura 7 aya 123 ka jigin a ko e mago bɛ fɛn jumɛn na a ko n dɛmɛ ni mɛlɛkɛ 3000 ye n tigi ko n'o tɛ 7 pas ala ko ko y a pas de problème minnu bɛ e nɔfɛ dɛ a ye aw yɛrɛ labɛn aw ka foncer o wagati na a y'aw foncer dɔrɔn o wagati kelen e tun ye 3000 de ɲini fɛ mais n b'a kɛ 5000 ye mɛlɛkɛ 5000 si ni si tɛ kelen a bɛ kɔnɔ de kɔnɔ a tɛ fan wɛrɛ fɛ force spéciale a ko force spéciale a kelen o kelen n'a marque mɛlɛkɛ kelen o kelen n'a ka accoutrement mɛlɛkɛ 2 tun tɛ jɛlen tun tɛ accoutrement la o jiginna Badiri kɛlɛ don jigin de ka di mɔgɔ ye ko cɛ dɔ tun bɛ yen ko muru tun b'a bolo ko n'a y'a kɛ e y'a ye nin bɛɛ nana ka
ciden yɛrɛ de ye a n'a ka cɛdenw o y'u foncer maa n'u kan mɛlɛkɛw jiginna mɛlɛkɛ n'u jiginna a ye baro tigɛ ali Imran kɔnɔ ka taa d'i ma Anfal kɔnɔ Kuranɛ sura 8 aya 50 don nalen k'u tun bɛ ka mɔgɔw bugɔ u ɲɛda ani u jugunna yadribuna wujuhahum wa adbarahum cɛ o ye mɔgɔ caman ju tigɛ ni baro ni Kuranɛ de bɛ nin baro bɔ aw ye o kɛlɛ caman kɛra Alakira sera u la o ye ɲɔgɔn tarabaso wagati caman Ala sɔrɔla k'a fɔ ko bon sisan i ɲɛ bɛ dɛ dugu in ne tun ye layidu ta i ye k'a fɔ ko ne tun bɛ dugu in d'i ma don min na ne y'i kali k'a fɔ bɔ e ka bɔ bani n b'i segin k'i nati yan ka dugu nin d'i ma o don Alakira ko n'a y'a yɛrɛ sura 85 inna allazi farada alayka alqur'ana laraduka ila ma'ani mina i segin kana i bɔrɔ la mais o don tile ma a bɛɛ y'a yɛrɛ ɲininka ko ni lafolen don cogo min na ko bɛ se ka kɛ cogo di don min na a ye fanga sɔrɔ a ko taa Maka minɛ Fatu Maka jatigi de bilara mɔgɔ la o y'a sɔrɔ a ye mɔgɔ don arabu la siɲɛ caman sisan a y'i kun da Maka yɛrɛ la o tɛ ko bannen sa o ko cɛ in tɛ se ka kunbɛn dɛ an b'a kɛ cogo di i n'a fɔ sahadu sara kunbɛn cogo min na k'an ka sɔn donc don min na a donna suratul Fati la victoire éclatante Kuranɛ yɛrɛ tɔgɔ Kuranɛ sura yɛrɛ tɔgɔ ko Fatu Maka a bɛ Kuranɛ sura 48 aya 27 ani 24 23 a bɛ yen k'a fɔ ko Maka bolo an de y'a dayɛlɛ ye o don kɛlɛ ma kɛ ne jatigɛ bila u la o don a donne a aya 27 la suratul Fati aya 27 ko ne ma kɛ cɛtigi ye mais ko n ka cɛ lakad sadaqa Allahu ya jirali mun kɛ ye ka ma kɛ cɛtigi a ko Ala barikada a ye Ala barikada o de tuma arabu donna dinala afwajan Kuranɛ sura 110 o donnen a sɔrɔla Ala sɔrɔla k'o kibɛ ko kafiru de don wa munafiku de don wa k'u t'i ka kitabu ni fɛ jamakulu o y'a to ye Alakira soma yɛlɛmɛlen de ye o tun ye mun laɲini Alakira ye k'a ka sɔn ni o ka Kuranɛ falen ni kitabu wɛrɛ Kuranɛ dafara a durusira mɔgɔw hakili ani dusukun na a tɛ se ka yɛlɛma Kuranɛ sura 29 a sɛbɛnnen bɛ yen ko an ye Kuranɛ durusi adamaden dusukun na a tɛ se ka yɛlɛma o y'a sɔrɔ kira y'a bɛɛ sɛbɛn fana bayina Kuranɛ sura bi ko kun tɛ sɛbɛnni kɛ ko ka kɔn de k'a kun tɛ sɛbɛnni kɛ Kuranɛ sura 29 a bɛ se 48 wa ma kun tɛ sɛbɛnni kɛ ni kitabu bolo ye e tɛ kitabu kalan ka kɔn wa e tun tɛ sɛbɛnni kɛ ni kini bolo fana ye ka kɔn nin ɲɛ ma kun tɛ tatlu min qablihi wala taqulu bi yaminika idan la tabal mubtilun n'o tɛ ko banbagaci ninnu u ka siga tun bɛ bonya a ko sisan e kɛra misɛnninw nana i ma a fɔra a ɲɛna ko i kɛra kalan kɛ sisan n bɛna i kalan i bɛna kalan kɛ ni biki kan an bɛna ladɔnniya fɛn na i tɛ mun dɔn ni biki kan Kuranɛ sura 96 aya fɔlɔ ka taa bila 5 wa mun tun bɛ nin wahayi ka n'a ma ale yɛrɛ tun b'a sɛbɛn n'a kini bolo ye o de kosɔn bayinɛ kɔnɔ aya 2 4 rasulun min Allahi ko ciden de don ka bɔ Ala fɛ yatlu suhufan mutahhara mun b'a la ka fɛn sanuman kalan aw ye maa mun tɛ sɛbɛnni dɔn a bɛ kalan kɛ a tun b'o de sɛbɛn donc tuma min na Kuranɛ durusira ka ban Kuranɛ dafara arabu ninnu donnen diinɛ na o y'a to ciden ka suma yɛlɛma o de kosɔn hadisa ninnu bɛɛ san 100 Alakira fatolen o yɛrɛ b'a fɔ o yɛrɛ bɛ fɔ donc tuma min na Alakira ka wagati génération a ka cɛ gɛlɛnw a nana u nana tɛmɛ tuma min na arabu kafiri munafikiya de ye nin ye quoi u b'a ka kɛ u b'a tɛmɛ u t'a kan u sɔrɔla ka mun de kɛ kabako filɛ u sɔrɔla ka u ka nkalonw bɛɛ labɛn ni Alakira tun sɔnna u tun bɛ mun d'a ma a k'a don Kuranɛ kɔnɔ dɛ ni Alakira banna a kɛra gɛn kun ye u y'a bɛɛ sɛbɛn u yɛrɛ ka histoire u y'a bɛɛ sɛbɛn a don t'a kɔrɔ tɛ mais karisa de y'a mɛn karisa da o karisa de y'a mɛn karisa dɔ da o karisa de y'a ye kira la walima o de y'a mɛn kira da kitabu ninnu bɛɛ y'o ye bon a bɛɛ fana nkalon donc sisan ka kɛ taabolo ye Kuranɛ sura 21 verset 52 ka jigin k'a sɔrɔ Alakira ka manto kelen mɛ i m'a ye k'u fara la ko bɛɛ bɛ k'a ta yanga iraniyɛnw k'u ta yanga u ka kitabu bɛ usulul kefi ninnu ni Najul Balaga ninnu Iran n'i taara
maka jamana kan Bukhari n'u de b'u Muslim Tirmidhi Sanan Nasai Ahmad Ibn Majah donc ni taara ye i b'i ka kalan kɛ u b'i wari d'i ma i bɛ sen ka na u bɛ madrasa dayɛlɛ k'a d'i ma u b'i ka so jɔ i ye u bɛ misiri kɛ i ye u b'u ka gafe d'i ma et bien u ka taabolo kalan il est promotion bila on a une dɔrɔn de semaine bɛɛ diina aw dun ko ko madrasa ninnu a symbole ye diina kalan de mais semaine bɛɛ lajɛlen heure fila Jinɛ bɛ min? n ko kabako don wala an ka hakili to an yɛrɛ la wagati tiɲɛ nana wa a bɛ fɔ cɛ don an b'a fɔ hali fo k'an da fara an b'a fɔ f'an da bɛ fara maa tɛ se k'o bali kɔrɔna de bɛ fɔ wa an b'a kɛ n'i bɛ fɛ k'a kɛ fana i b'a kɛ n'i b'a fɛ k'a kɛ fana taa n'i ta ye lakum dinukum waliya din ni Bukhari tɛ kɛ de ye sa kan ala ka mun b'a la mais Bukhari tɛ tiɲɛ ye o de bɛ fɔ muslim tiɲɛ tɛ kana tiɲɛ ɲin'a kɔnɔ ala ka kuma t'a kɔnɔ ala ka kuma t'a kɔnɔ ala ka kuma bɛ tata de kɔnɔ ala ka kuma linjili a bɛ linjili de kɔnɔ nazzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal ala barika da kosɛbɛ kosɛbɛ Sayidu Kuluwadu dɔ fana sɔrɔ la Sayidu Kuluwadu o ye Jawara ninnu Jabate ninnu Sakɔrɔba ninnu Ibrahima ninnu voilà ninnu ye an ka cɛkɔrɔba ninnu ye Nikodɛmu mɔgɔ minnu si janfara minnu b'a fɔ bon an tɛ se ka bɔ an faw ta kan dɛ an wolola kan parce que ko tuma o tuma n'a fɔra ko maa o maa a ye na ala ye mun jigin kɔnɔna sura 31 a bɛ se 20 ni kelen ko tuma o tuma n'a fɔra a ye segin ka na ala ka kuma ma ko o b'a fɔ ko ayi tɛ cogo di k'an y'an fa sɔrɔ mun kan k'an tɛ bɔ a kan ala ko hali ni setani ye aw fa wele ka taa jahanama da a bɛ tugu kɔ kan n'a fɔra o ɲɛna ittabi'u ma anzala Allahu qalu tugu fɛn ko ala ye mun jigin u b'u kanto bal natabi'u ma wajadna alayhi aba'ana an y'an faw a n'an mɔkɛ sɔrɔ sira mun kan an tɛ bɔ a kan koyi an t'a bila aw ye mɔgɔ minnu m'o fɔ olu dɔw ye filɛ nin ye fa Jawara ninnu o la ala ye an garisɛgɛ an ka cɛkɔrɔba ɲuman ni o ye an ka Sayidu kalanfa Sulemani Mayiga mɔgɔ caman bɛ u bɛ nin dɔn mɔgɔ caman bɛ mun Sulemani ka cɛkɔrɔba de filɛ nin ye alhamdulilayi a fana kɛra Sayidu ye a ko nin mun filɛ nin ye ko nin kuma ninnu bɔn bɛ kisɛ fɛ dɛ kisɛ ye kisɛ de ye sa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ala ko a ka kɔɲɔ tɛ mɔgɔ bolo kiyama dɛ a ye siran ni ala ɲɛ kɔrɔna sura 5 aya 40 a kana siran maaw de ni cɛkɔrɔba ma siran maa ɲɛ dɛ n'o tɛ i tɛ se ka bɔ ka na yan n'i yɛrɛ yan dɔrɔn u b'a fɔ i fana tugura fatɔ o de tɛ donc o la nam Mamadu kabako fana ala ɲɛna ma ala ɲɛna an ka cɛkɔrɔba e tɔgɔ Ali inshallah e bɛ fɛ ka dɔ fɔ n'a dɔ fɔ an ka kuncɛ inshallah donc ni an ka cɛkɔrɔba ye alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ ala tanu ala farala an kan a ye cɛkɔrɔba an ka Kɛɲɛba Seku fana nana kalanfa Seku Danbele a bɛ komi a ma kɛnɛ ala ka nin tɛ maa kɛnɛ maa kɛnɛma ma taamasiyɛn tɛ wala Sekɔrɔba fana pali bɛ ka a gologana dɔɔni a ma na bi o la Sekɔrɔba a bisimila a b'a sigi Sekɔrɔba fana pali b'a la dɔɔni a y'a tarabaso a ma na bi ala k'a wuli k'a jɔ a sen kan Jabate Mayiga Usman a ye ne wele ko mais a y'a sɔrɔ an bɛ seli la a bɛ fɛ ka min fɔ n t'a dɔn en tout cas kɔni a ye weleli kɛ Mayiga an ka kalanfa donc o fana ninnu bɛɛ ye kalanfaw de o la cɛkɔrɔba farala kan an bɛ ala tanu ka ala barikada nin ye kabako ye dɛ ala k'an balima ninnu kunu a y'an kunu cogo min na ala ka olu fana kunu ka fara ni balima dɔw ye o bɛ kunu i nisɔn bɛ diya quoi fo i bɛ kasi tuma dɔ la nka dɔw bɛ yen la hawla la n'i ko kɔnna ko o tuma na e wo mun wolola sisan
e wolola an ɲɛna sisan e de b'a an ka karamɔgɔba a bɛ se ka mɔgɔ dɔ ye quoi tɔgɔtigi dɔ ani jamatigi dɔ ye quoi fo hali olu mugan nin fɔ e de bɛ nin fɔ u ka bolokansigi bɛ yen k'a ɲininka awɔ donc o la i b'a ye k'a fɔ ala ka hinɛ a tigilamɔgɔ la ala ka hinɛ a la hali sisan a tigilamɔgɔ ka kulu n'o tɛ a ko gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ o la n'a ye ala ja an bɛ bi taa vocal ne ma vocal la parce que n'i ye vocal ci ma juma don ninnu ani se o temps tɛ ne bolo e tun ye mun de balimakɛ dɔ de bɛ yen jati an sardi secrétaire Kian salamu alaikum ala ka jɛ yɛrɛ kama ala ka ma fɔlɔ ala sɔnna an balimakɛ dɔ bɛ yen Jakari Sanogo an ye an sardi girin kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ ale bɛ Kian mara la bɛ Sikaso ale ye san 9 de kɛ secrétaire la bon a ye vocal ci ma sɔgɔmada in na ko n'i nana n k'a fɔ juma la f'a kɛra sahidi ye. Subhanallahi walhamdulillah Allahumma ighfirli la ilaha illallah 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 Hayyul Qayyum. Alhamdulillah. Nam jati nam jati Jugumante bana la ala ye kalo da a kalo kɛ 12 n'an sigiyɔrɔma 3 o yiridenw de bɛ yen minnu bɔ kumaw bɛ yen n'a y'aw jija nin kan a b'an bɛɛ dɛmɛ san bɛ samiya de la a b'aw jija yiriden minnu bɛ bɔ sisan farikolo mago bɔ de la donc a b'o dun hali n'a kɛra don kelen i n'i ka denbaya k'a dun f'i yɛrɛ k'a dɔn k'i fara la a ka ca ala fɛ bana minnu bɛ yen bi-bi in na a caman bɛ pan i kunna ni nɛnɛ fana sera yiriden minnu bɛ bɔ nɛnɛ wagati farikolo mago b'olu de la ala de y'an da a ko an ka furaw bɛ yiriw de la donc adamaden farikolo mago bɛ yiri minnu na a b'o olu de bɔ wagatiw la donc ni nɛnɛ sera yiriden minnu bɛ bɔ wagati ni wagati ni i fa la a ko ni tigɛninkuru bɔra hali n'a kɛra don kelen ou bien don 2 i ka tigɛninkuru dun f'i yɛrɛ k'a dɔn k'i fara ni kaba bɔra i ka kaba dun f'i yɛrɛ k'a dɔn k'i fara la ni tiga bɔra a bɛ ten ni funteni fana sera funtenimafɛn minnu bɛ bɔ yiriden minnu bɛ bɔ funteni fɛ a kɔrɔbɔ i k'a lajɛ ni mun bɔra la an b'a fɔ ɲɔgɔn ye. Takabal mina ya Rabbi la ilaha illallah takabal mina